نحزي تقرأ بالعلم راحتي استوعى عمت زملكة تحسطو إثيوبيا زجزتن حدشت نفر تكوينات زحبر تبطاب أب مونغو مرحنة تقرأ في زقات أمام قمم عزملكة حبريتان كالو تبطابات نحزنا لكم متينا لنا لايك شير سابسكرايب بمقبار نغتكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر ما بينام أب كتما مالك أبزلو 13,000 باجاجات تن 6,500 حقاويانا يكوناني لو كنتبا كتما مغلام كنتبا كتما مغلا دكتور رداي برها مسكرم 24 أبستسالت رابع زمن مبال 37 قباي بيت مخرطة كتما كما زبولام جناحة موننتن باجاج لعلى حق كون فتينا ميلو بسنكا بمقل كتما استفترن اي باجاج مجننا غنز حقاو تكبارن بزحسب تسريقو توقيعن تقتيلن يزبال كنتبا رداي وننتن جناحة باجاج سرعات حزب بزحت تعير مس زلوم 25 محبرات تزتيو لا حق نسرعات ناي مخان تريتات تنصبارقيو سلازخونون دحر دقيم باجاج ناب قدماي ويانه تمليسن زاتو العدل يلن يلم ممحدار مفتحينا دمهلاوس تزارب كنتيبا رداي زلو اسات 100 باجاجات الكتريك بقربا موافرك جبرلنيو زترفاون سرعات حزن زسرحالو يصنع عليلم اب باجاجات زكير زلو ناي موافر لو تشاب تግራይ مغلط تراي زيكونس اب كالو تعبيت ختمات ኢትዮጵያ ተተግበረን ለውጥ ዘምጸኒሉ ከንቲባ ከተማ መቀለ ረዳ በርሃም በኻሊ ወገን አብላዕልቶም ኩናት ዝጉስሙን መጻ ትግራይ ብስሖት መንገዲ ውስኑን ለውስተባህል መራሕት ዓመጽ ክልዓል ጻውዒት ቀሪቦም ስሖት ካይዳታትን ሓሰባትን ኣብ ከይዲ ይኹና ውሳነ ብሄራውያን ፖለቲካዊ ድባት ህዝቢ ከምስተሳተፎም ሲልካ ምቕራብ ቆልዕ ቅጥፈት ምዃኑ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፍሊጦላ እዝሩይ ቅጥፈትን ድራማን ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘሳጥሕ ስለዝኾነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክቃለሶ ከም ዝግባእ እትውድብ ኣብዘርጉ ሓጽሑፍ ጸውዒም ብሽም ብሄራዊ ሓድነት በኣሳሳይነት ሰብሕ ወሓት ዝግበሩ ዘለዉ ተግባራት ምድንጋር ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለዉ ዝበለ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዞም ብዓውታ ዝስጎሙ ዘለዉ ስሖት ኣካይዳታትን ሓሳባትን ሰብሕ ወሓት ኣብ ከይዲ ይኹን ኣብ ውሳነ ብሄራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ህዝቢ ከም ዝተሳተፎም ሲልካ ምቕራብ ቅጥፈት ካብ ምዃኑን ላዕልን ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘቃልዕ ስለዝኾነ ምልኣተ ህዝብና ነቲ መድረኻት ከም ዝነፀጎ ሕዝውን ነቲ ውሳነታት ብትሪ كنصغون غبو كم زخونم سالساي ويانه تግራይ يامن يلوم ازي دما سبح وحات محبراو مسرت بزلوم تخكلنجا بهراو حتوتات بزو كلكم دما اب سلماو بوليتيكاو قالص بزنطف حيلታት تنصغو كان تخونه بحيل ملت حزبي عفينوم حيزوم وزلو اكلات ادراشات عطيوم زنطفل دراما مخان جن ازيز شغلي بمالكام ازي زغبر زلو حيل ادراش عطيو زدلين تغبر صغم يبلن كي بحال حيل سبن هافتن تግራይ بزونن ጉጅለታት زعمم اكي سرح ስለዝኾነ ኣብ ላዕለ ህዝብና ሕዚ ወዝመጽ መዘዝ ቀሊል ኣይ ክኸውንን ክብለ መላኽቸሎም ስለዚ ድማ ነዚ ክሳብ ኩናት ዝኣክል ሕሰም ክጽውዕ ዝኽእል መዘዝ ንምትራፍ ሕዝውን ዝተጀመረ እምቢታን ዓመፅን ህዝቢ ተጠናኺር ክቕጽል ግድን ከም ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ክብል ብምጽዋዕ ሓቀኛን መትከላውን ብሄራዊ ሓድነት ዝህሉ ኣብ ጽላል ህዝባውን ቅቡልን መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑ ዝኣምን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዝጋህድን ምግባር ኣብ መንጎ ኩሎም ተጋሩ ዝግበር ብሄራዊ ጉባኤ ዘተ እንኳ መፍትሕ ምዃኑ ተኣሚኑ ሕድሕድ ንብሄረ ትግራይ ዝሓስብ ትግራዋይ ቃልሱን ድምፁን ከበርትዕ ደጊሙ ይጽውዕ ኢሎም ኢትዮጵያ ካብ ሩስያ ዘመነወት ነፈርቲ ኩናት ክትዓድግ ከም ዝተሰማዕማዕ ተገሊጾም እቲ ሸሊኹ ዝወፀ ሰነድ ከም ዘመላኽቶ ኢትዮጵያ ን6 ናይ ሩስያ ሱ 35 ነፈርቲ ውግእ ስምምዕ ከም ዝፈረመት እዩ ካብ ምክልኻል መንግስቲ ሩስያ ሮስቶክ ዝተባህለ ዝወፀ ሰነድ ኢትዮጵያ ን6 ሱ 35 ኣብ ኩናት ዝያዳ ብርክቶ ዘለዎ ነፈርቲ ውግእ ውዕል ከም ዝፈረመት ዝሕብር ኮይኑ እዚ ድማ መንጎ ሞስኮን ኣዲስ ኣበባን ምትሕባር ምክልኻል ሰራዊት ከዓምቕ ከም ዝኽእል ዘመልክት ተባሂሉላ እቲ በሰለስተ ጥቅምቲ በብላክ ሚረር ዝፍለጥ እኩብ ሃከራት በኢንተርኔት ተዘርግሐ ሰነድ ላዕለ 300 ውሽጣዊ ፋይላት ሮስቶክ ዘጠቃለለ ኮይኑ ዋጋታት መደባት ምብጽሓን መደባት ሰደድ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ኮይን በዝርዝር ዝገልጽ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ በመሰረት ዝለሓኹ ጽሑፍቶም ዓማዊል በመሰረት ሃገራዊ ስርዓት መደባ ሩስያ ብኮድ ዝልለይ ኮይኖም 231 ኢትዮጵያ ዘመልክት ክኸውን ከሎ 394 012 ድማ ብቀደ
ቅደም ተኸተል ምስ ኢራንን ኣልጀርያን ዘመልክት ዝተስማዕምዕሉ ሰነድ እዩ ከም ሓበሬታት ዝለሓኾ ሰነድ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ነፈርቲ ሱ-35 ንምግዛእ መደብ ከም ዘለዋ ጎና ጎኒ ዝዓበየ ዕድጊት ኢራንን ኣልጀርያን እዚ ከም ዝፍጸምን የረድም ሱ-35 ካብተን ምዕቡላት ገዚፍ ኣበርክቶ ኩናት ዘለወን ነፈርቲ ሩስያ ኮይነን ንላዕልና ኣየርን ንነዊሕ ርሕቀትን ዝፍጸም ተልእኾታት መጥቃዕትን ዝተዳለዋ ምዃነን እዩ ዝሕበር እዚ ዕድጊት እንተዳ ተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዓመታት ዝዓበየ ትርጉም ዘለዎ ዘመናዊ ናይ ውግእ ነፈርቲ ምግዛኣ ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሮም እዚ ድማ መንጎ ዝቕየር ዘሎ ዞባዊ ፀጥታዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቕሚ ሓይሊ ኣየራ ንምዕባይ ዝግበር ጻዕሪ ዘንጸባርቕ እዩ ሮስተክን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ስምምዕ ብግልፂ ዛጊድ ዝሃብዎ ርእይቶ ግን የለን ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰመዝ ተሃገርን ዘይምቅራው ከም ዝተፈጠረ ተሓቢሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ መጋባእያ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንመንግስቲ ተሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ዝሓጎሰ ይመስልን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 2011 ነትሒዙ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ መራሕቲ ሃገራት ኣይተሳተፈን ኣብቲ መበል 80 ሓፈሻዊ ኣኼባ እውን ሚኒስትር ዑስማን ሳልሒን መንግስቲ ኤርትራ ብምውካል መደረ ኣስሚዖም እንተኾነ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ ተሃገር ዝኾነ ሚኒስትር ዑስማን ዝሃቦ መግለጽና ኣስመራ ባህ ከም ዘየበለ ጸብጻባት የመላኸቶም ዳርጋ ኩሎም ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ተሃገር ንመግለፂ እቲ ሚኒስተር ሸፈነ ሂቦም እዮም እቲ ብድምፅን ብጽሑፍን ዝወፅእ ጸብጻባት ኩሉ ግን ንገለ ኣገደስቲ መልእኽቲ ጎሲወሎም ኣብቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሕብራት ሃገራት ብቐጥታ ዝሓለፈን ተሰኒዱ ዝርከብን መግለፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳ ክለዓል እቲ ሚኒስተር ፀውዒ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝተነበረ ዘይፍትሓዊ እገዳታት እውን ብተመሳሳሊ ክለዓል ሓቲቱ እዩ ኣብ ከም ኤርትራን ኩባን ዝበለ ሃገራት ዝተነበረ ኣስገዳዲ በይናዊ ስጉምታትን እገዳታትን ኩሉ ብዘይወዓል ሕደር ክለዓል ንፅውዕ ይብል እንኮላይቲ ኣንጻር ኩባ ዝተገበረ ን60 ዓመት ዝቐጸለ ዘይፍትሓዊ ማዕቐብን እዚ ሕጋዊ ሓቅነት ዘይብሉን ዝርዝር ሃገራት ሽበራ ምምዝጋብን ክለዓል እቲ ሚኒስተር ይሓትት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ንምምሓሽ ምስ ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጽምዶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ መግለፂ ሚኒስተር ዑስማን ተዋሂቡ ዘሎ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራ ዝነበረ ኣይተ ዘራስላሴ ረዳኢ ሸከር كما زبلو اتي باتي منيستر عب حبرات هاجرات زقربة مقلتهم عتقام زقبر إسياس مسم محدار ترامب زمدنو كمحايش عب تعرض لزلوان نا أمريكا كغيما سلز غليبل زياب إرترا بغض على زرعيو مخنات بكرات تكلاو سرار حيخون تكلاو كنيت سلزيلم اتمرحان منيستراتنا بعلمون زباون مدرخات كبلو وزخولن زي خولن انتاي مخان من نباب يلن يبل اتيكي العالم لخو زمدناتات بحافشا مقلت عثمان صالح مسا تمامتا بريزيدانت إسياس أفوركن عالماو قديات السانة يزبل اتي تنتانيم سرعات إرترا كابتاب 1998 مسي إثيوبيا زغطمو دباو كينات كمون عبالعلي يستنبر عالم لخو قراتات نمعرابويانن حبرات هاقراتن بالتو عيني زيت امتنيو كبل قليج الله